जय जगन्नाथ फ्रेंड्स ओडिशा सरकार तरफ अक्टोबर मासरे आसी समाज कल्याण विभाग में भर्ती 2025 जो आपण पिओन क्लर्क चपरासी एवं शिक्षक भली विभिन्न प्रकार नियुक्ति पाइपर मोट ए 7300 रु ऊर्ध्व पदवी नियुक्ति सुजोग सृष्टि होती जदि आपण शिक्षात योग्यता दशम प्लस टू एवं ग्रेजुएशन पास रही विभिन्न प्रकार पदवी में उभय पुरुष और महिला प्रार्थी आप्लाय करेंगे मुझे भिडियो आपको बुझेबी किपरि आवेदन करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपण जिले में क्यों केते पोस्ट वैकेंसी बाहरी निज मोबाइल देखि जापर यही भिडियो डिटेल देखा तो सर्वप्रथम देखु यही सब पोस्टर नोटिफिकेशन एवं आप्लाय लिंक निज मोबाइल देखि जापर सर्वप्रथम निज मोबाइल गूगल क्रोम ओपन करने ओपन कलापर ए गूगल सर्च और टाइप यूआरएल अच्छी एथिरे आपन को टाइपिंग करने पड़ो देखो प्रोएक्टिव कंस्ट्रक्शन .in एथिरे टाइपिंग करेंगे किंबा मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जी से डायरेक्ट लिंक दे देछि सेथिरे मध्ये एथिरे पाई परिबे तापरे देखिबे प्रथम जो गूगल पेज टी बाहरला एथिरे लिखा जाइथियो प्रोएक्टिव ओडिशा गवर्नमेंट जॉब एवं एथिरे आपन को क्लिक करिया पड़ो क्लिक कला परे फ्रेंड्स देखंतु विभिन्न प्रकार एथिरे जॉब पोस्टिंग आसीछि जदि आपणकर शिक्षात योग्यता दशम प्लस टू किंबा ग्रेजुएशन पास रही तेल विभिन्न प्रकार पदवी में नियुक्ति पाइबे निज निज जिले में तेणु ए क्लिक करेंगे और चेक करेंगे आपण जिले में क्यों केते पोस्ट वैकेंसी बाहरी तेणु प्रथम आम समाज कल्याण नोटिफिकेशन टी क्लिक करवा क्लिक कलापर आपण सामने यही पेज गोटे ओपन हो लेखा थी समाज कल्याण विभाग तरफ बंफर भर्ती आसी जाइए पाखापाखि 7300 रु ऊर्ध्व पदवी नियुक्ति सुजोग सृष्टि होती एवं यही पोस्ट को आपण ऑल इंडिया बेसिस रे नियुक्ति पाइबे ता पूर्व देखंतु समाज कल्याण अधिकारी तथा क्लर्क पदवी रे पाखापाखि 7300 टी पदवी बाहरी एवं यही सब पदवी को ऑनलाइन मोड रे अप्लाई करेंगे मुझे भिडियो आपको बुझेबी किपरि आवेदन करेंगे निज मोबाइल तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिए ता सहित देखंतु एठरे संगठनर पदर कौन सब नियुक्ति रही प्रथम पोस्ट समाज कल्याण अधिकारी रे वैकेंसी बाहरी एवं जदि बा द्वितीय पदवी को क्लर्क पदवी रे वैकेंसी बाहरी तेन दुईटी विभाग रे एथिरे वैकेंसी रही जो अधिकारी एवं क्लर्क भली पदवी प्रथम देखंतु जो समाज कल्याण अधिकारी पदवी रे पोस्ट 2700 गोटी पोस्ट वैकेंसी रही एवं द्वितीयटी रे जो क्लर्क बा ग्रेड 2 रे जो पोस्ट वैकेंसी रही से पाखापाखि 4600 गोटी पोस्ट वैकेंसी रही जदि आम पाखापाखि देखा ताले 7300 भली टोटाल पदवी रही जो मैंने समाज कल्याण अधिकारी पदवी रे आवेदन करने चाहूँगी से शिक्षात योग्यता देखंतु आपणकर स्नातक बा ग्रेजुएशन जदि आप पास करछंती जेकोसी विभाग रे आर्ट्स कॉमर्स साइंस किंबा जदि आप बीटेक मध्य पास करछंती ताले समाज कल्याण अधिकारी भाव में नियुक्ति पाइपर एवं जदि आप क्लर्क पदवी रे अप्लाई करने चाहूँगी ग्रेड 2 रे ताले 4600 गोटी पोस्ट वैकेंसी रही एवं एथिरे आपणकर मिनिमम शिक्षात योग्यता प्लस टू पास रहिबो जदि आप प्लस टू पास करिसंती एवं आपणकर 18 वर्ष होईची ताहाले पोस्ट रे आवेदन करेंगे जदि आप ग्रेजुएशन मध्य कंप्लीट करिसंती जदि आप क्लर्क पदवी में अप्लाई करने चाहूँगी ताहाले मध्य एथिरे आवेदन करेंगे ता पूर्व फ्रेंड्स जदि प्रतिदिन जॉब अपडेट आपन जानिया चाहूँगी ताहाले ए चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु एबे देखिबा वेतन आपणकर सैलरी केते मिलिबो मिनिमम आपको 35,000 टका मिलूची ता सहित 40,000 प्रति मास मिलिबो एवं आपणकर चयन प्रक्रिया कौन रहिबो लिखित परीक्षा रही एथिरे आपनको प्रथमे सामान्य ज्ञान दिया जो सिलेबस रही एवं ता सहित आपणकर योग्यता आधार रे एथिरे लिखित परीक्षा रहिबो जेउथिरे अरिथमेटिक रहउची रीजनिंग रहिबो एवं आपणकर जनरल अवेयरनेस रहिबो तापरे द्वितीय रे योग्यता साक्षात्कार रही जो मैंने एग्जाम रिटिन एग्जाम देवे तापरे तांकर भाइवा वॉइस रहिबो सेथिरे भाइवा वॉइस रे आपणकर 50 मार्क क्वेश्चन आंसर रहिबो सेथिरे आपणकर प्रश्न पचारिबे तापरे एथिरे देखंतु सिलेबस रे केउथिरे केते मार्क क्वेश्चन सब पड़िबो एथिरे रहिछि जेउथिरे सामान्य ज्ञान बा करंट अफेयर विभाग रे 50 टी क्वेश्चन रही 50 मार्क रहिबो से रीजनिंग एबिलिटी रे 25 टी क्वेश्चन रहुछि से भली 25 मार्क रहिबो तार कंप्यूटर साक्षरता बा कंप्यूटर नॉलेज रे आपनकर 25 टी क्वेश्चन रहिबो से भली 25 मार्क रहिबो टोटाल जे देखिबा 100 टी क्वेश्चन रहउछि 100 मार्क को आपनको 2 घंटा दवा पई पड़िबो 2 घंटा रे मिनिमम 100 टी क्वेश्चन रे
100 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୟନ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ବା SC/BC OBC ବେସିସ୍ରେ କାଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିପରି ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପାଟର୍ନ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରେ ଆବେଦନ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମାନେ ଡେର କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି। ସେଇଭଳି ରିଜନିଂ ଏବିଲିଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିକ୍ସଚର ଆଲିଗେସନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଏବିଲିଟି ରହୁଛି ଏବଂ ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ରହୁଛି, ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ରହିଛି। ୟାକୁ ଆପଣ ପଜ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏବେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ଆବେଦନ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ ରହିଛି। ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର କ'ଣ ଦରକାର, ପ୍ରଥମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଦରକାର, ରିସେଣ୍ଟ କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ଦରକାର। ଏବଂ ତାପରେ ଯିବା କେବେ ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ, ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେବେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ 15 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରୁ ଏହାର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଶେଷ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ 18 ନଭେମ୍ବର 2025 ରହିଛି। ଯେବେଠୁ ଏହାର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିବି। କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏର କ'ଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝେଇଦେବି। ତା ସହିତ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଡିସେମ୍ବର 2025 ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏବଂ ତାପରେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଯିବ। 50ଟିରେ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏଇଟା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ୍ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ଯଦି ଏହାର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି କିଛି ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ଭେକେନ୍ସି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁଥିରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ବିଭାଗରେ କେତେ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଟାଇପ୍ର ଲାଟେଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।